оставшихся на ебаный придурак. тех, кто сел недавно, вот об этом человеке. И хозяин придал авторитетом портрет резидента. Нужный ответ. По воскресеньям и понедельникам с 22 на ЕФМ наступает время ритмического отдыха. Ебануться. В истории противостояния двух самых титулованных команд мира пока счет ничейный 7-7. Прогноз говорят в пользу канадцев. Самих и статистика запрошенных шайб, и глубина состава, и цифры букмекеров. Многие не ожидали, что россияне дойдут. Блять, стой! Давай, сука, блядь. Щось зломив. İlişki lagi, terus. Lagay sila. Ande.
हाँ अंदर ले थोड़ा। अब बैक कर ले एक बार। Oops. Segunda-feira, a L110. Olha a situação aqui também. O buraco se formou provavelmente por conta de cano estourado e o solo ficou. Justamente o caminhão aqui, ó, terminou caindo nessa armadilha. O trânsito já começa a ficar lento e perigoso no trecho aqui da L110, próximo aqui o Divan. أحلى دينك أبو عمر. والله عمي ما في بعدك سفرية. والله شيخ نبي. Essa máquina vai fazer o procedimento dentro do porão, arrumar. Eita! Caiu! Eita!
لقاء العمالقة. يا الله يا ستار استر. لازم يشرب. Ele vinha muito ligeiro. Hello, Mr. George. How much you pay for the new guy? No. गाता है। Rio. Tá carregado ele. Eita!
Hold on. Go to mare, son. Oh! So. ¡Ya, no está bien!